बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? खैरियत आफियत से हैं। आज मेरा टॉपिक है वीडियो का इबादत क्या है। सबके नज़दीक इबादत का एक अलग अलग तरीका है, लेकिन जो कॉमन सा क्वेश्चन का आंसर ज़हन में आता है वो ये है कि इबादत अताअत है, बंदगी है, ग़ुलामी है अल्लाह ताला की, और अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, तवक्कल है अल्लाह पर, उम्मीद उससे है, शुक्र उसका है, उसको ही उसकी दी हुई तकदीर पर राज़ी होना इबादत है। ये सब कुछ इबादत के ज़ुमरे में आता है। जब हम इबादत करना शुरू कर देते हैं, ये सारी इन चीज़ों में से अभी हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि इन सब में से हमारे अंदर क्या चीज़ है जिससे हम सोच के इबादत करते हैं। क्या हम अल्लाह की इताअत के लिए इबादत कर रहे होते हैं, या इबादत का मतलब ही बंदगी है कि अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह से मोहब्बत है, या अल्लाह का डर है, या तवक्कल अल्लाह पर है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन को चेक करें तो आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हम अपने जो रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं उसमें कितने % हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। हालांकि जब हमें 5 वक़्त की नमाज का हुक्म दिया गया है तो उसमें हम सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करते हुए ये कहते होते हैं कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमें कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, किसी मसले में फंसते हैं, तो बजाय ये जो चीज़ है ना कि इय्याका नस्तईन, इस पे अमल करने से बजाय हम दूसरे ऑल्टरनेट जो रास्ते हैं पहले वो इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ से हमें फ़ौरन हेल्प मिल जाती है, हमारा फ़ौरन काम हो जाता है, तो बहुत से लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, लेकिन कई लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह तक का कहना को भी ज़रूरी नहीं समझते। वो बल्कि दूसरे बंदे का, जिस बंदे ने उनकी हेल्प टाइम पे कर दी होती है, उसी पे तवक्कल करके बैठ जाते हैं। तो अगर इसको नोट किया जाए तो ये भी एक वो जो है ना मख्फी शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है, कि बजाय अल्लाह पे तवक्कल करने के हमने किसी बंदे पे तवक्कल कर लिया, और अगर उस बंदे ने हमारी हेल्प टाइम पे कर दी तो हम उस पे फ़िदा होंगे और उसके बड़े ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगे। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी और अपने आप के अंदर कि इस तरह का काम आपके साथ है या नहीं है। उम्मीद उससे और शुक्र उसका, मतलब अगर कोई चीज़ हमें अल्लाह पाक ने दे दी है तो बहुत शुक्र, और अगर नहीं दी तो उसकी कोई ना कोई मसला समझते हुए उसको कंप्रोमाइज़ करना, उसको समझना, उस पर शुक्र करना कि हो सकता है कि आज नहीं मिली तो फिर कुछ अरसे के बाद मिल जाए, या कोई अच्छा टाइम होगा तो वो हमें मिल जाएगी। उसकी दी हुई तकदीर पे राज़ी होना, ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी तकदीर पे राज़ी हो जाना। हमें इंतहा के शिकवे शिकायत होते हैं, हमें दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है, दूसरे ज़्यादा खुशहाल लग रहे होते हैं, सारी परेशानियां अपने लिए लग रही होती हैं, सारी मुसीबतें अपने लिए लग रही होती हैं, और हम गाहे बगाहे इस चीज़ का ज़िक्र भी करते रहते हैं कि फ़लाँ को तो अल्लाह पाक ने ये दे दिया, फ़लाँ को तो अल्लाह पाक ने इतना नवाज दिया, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं, मैं तो हालांकि इतने कोई गुनाह भी नहीं करता, मैं इतनी नाशुक्री भी नहीं करता। और जब ये हम लोग लफ्ज़ बोल रहे होते हैं ना कि मैं गुनाह भी नहीं करता, मैं नाशुक्री भी नहीं करता, तो हम दूसरी साइड पे नाशुक्री का ही वो पॉइंट जो होता है वो बोल रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक जो ये इबादत की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि अताअत भी है, बंदगी भी है, ग़ुलामी है। ग़ुलाम देख लेना, अगर आप अपने घर में कोई मुलाज़म रखते हैं तो आपका दिल करता है कि जैसा जैसा आपने उसको एक रूटीन समझा दिया कि इतने बजे आना है, ये काम करने हैं, और इस काम को इस रूटीन से करना है, और उसको स्पेशल ये लफ्ज़ भी बोलते हैं कि देखो मैंने ये जो तुम्हें रूटीन समझा दी है ना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना देना। तो हम जब एक अपने ग़ुलाम से, अपने एक सर्वेंट से, अपने एक हेल्पर से इस तरह की उम्मीद नहीं रखते कि मुझे शिकायत का मौका ना देना, तो सुबह से लेकर शाम तक हम तो हज़ारों तरह की शिकायतों का मौका अल्लाह पाक को आराम से दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो गफूरुर रहीम है, वो करीम है, वो रिस्क देने वाला है, अता करने वाला है, वो तो अपने हाथ को नहीं रोकता। और जब हम अपने मुलाज़म से सेटिस्फाई नहीं होते या उसके काम से खुश नहीं होते, तो सबसे पहली हमारी धमकी उससे क्या होती है कि आइंदा अगर तुमने ऐसा किया या ऐसा ना किया, या जो भी उसको वार्निंग दी जा रही होती है कि फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूँगा, या फिर तुम कहीं और बंदोबस्त कर लो, मैं कोई दूसरा बंदा अपने लिए हायर कर लेता हूँ, मैं तुमसे मुतमईन नहीं हूँ, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। हम मतलब ज़रा सा भी सब्र से काम नहीं लेते, और अपने आप को हम अरफा और आला समझ रहे होते हैं कि हम तो बहुत परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब किसी दूसरे को इस तरह की तंबीह करने से पहले अगर वो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए, तो हम अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं।
جو ہمیں دنیا میں لانے والا وہی ہے، ہمیں رزق دینے والا وہی ہے، ہمیں عطا کرنے والا وہی ہے، زندگی کی خوشی غمی سب کچھ دینے کی صرف وہ واحد لا شریک ہے۔ تو ہم اس پہ نہ اپنی پوری امید رکھتے ہیں، نہ اس پہ اپنا پورا شکر رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس نے جو ہمیں تقدیر عطا کر دی ہے نا، اسی پہ ہم شکر گزار نہیں ہوتے، اسی پہ ہمارے انتہا کے شکوے شکایات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو بندگی کا مطلب ہے کہ بس اسی کے اندر آپ آ جاؤ، وہ جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے، جو آپ کے لیے سمجھتا ہے، سوچتا ہے، آمین آمین آمین، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن کی گنجائش تو بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا پھر اللہ پہ توکل کی ڈیفینیشن، اللہ کی بندگی کی ڈیفینیشن، اس کی شکر کی ڈیفینیشن، یعنی کہ جو میں نے سٹارٹنگ میں 4-5 پوائنٹ آپ سے ذکر کیے ہیں۔ تو اگر ہر چیز میں آمین کہنا ہے اور مطلب سوچنا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آج اگر یہ مشکل ٹائم ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، اس چیز کی امید رکھنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جو ڈیلی روٹین کی چھوٹی موٹی ٹینشنوں کا آج کل کتنی کامن چیز بن گئی جی، ہم ٹینشن کے مریض بن گئے ہیں، ہم ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ آرام سے آپ سے کہہ دیتے ہیں جی ابھی بھی ٹینشن لیتی ہیں، یا بندے جی آپ ٹینشن لیتے ہو۔ تو وہ ٹینشن کیا چیز ہے؟ ایکچولی اللہ پہ توکل نہ کرنا ٹینشن ہے۔ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ ایکچولی اللہ سے امید ختم کر دینا ڈپریشن ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا ہے، اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، اپنے ساتھ ریلیٹڈ دوسرے رشتوں کو پرسکون رکھنا ہے، تو وہ بیسٹ طریقہ ہے کہ بندگی میں آ جائیں، اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی عبادت میں آ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ آج ایسا کرو گے تو قدرتی آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں گے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر یہ آپ کو بری اپنے اندر چینج نہیں لا رہے ہو، آپ اس سے اپنی زندگی کو بھی پرسکون کرو گے اور اپنی آخرت کو بھی تو انشاءاللہ پرسکون کرو گے۔ تو اس طرح کرتے کرتے سارا آپ کے گھر کا ماحول، ہر چیز بدلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنے اندر ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس کریں گے کہ میں نے اللہ کے راستے پہ آ کے کتنا بڑا نفع کا کام کر دیا ہے، کتنا بڑا فائدے کا کام کر دیا۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، صرف ایک چھوٹی سی چیز کہ اپنی ٹینشن اور اپنی ڈپریشن، ان دو چیزوں کو جج کریے اور دیکھیے کہ وہ کیوں ہیں، اور اس کے بعد میرے اس پوائنٹ پہ غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ آیا ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ سے امید کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے نا، تو صرف شکر کرنا شروع کر دیں، اور پہل تو شاید وہ آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہوگا شکر شکر، پھر نیچرلی آہستہ آہستہ وہ آپ کے دل تک پہنچ جائے گا، اور آپ پھر زبان سے شکر ادا نہیں کرو گے، آپ دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دے گا، اور جہاں آپ نے شکر ادا دل سے کرنا شروع کر دیا، وہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور پھر آپ کی بندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی اطاعت بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔